हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग सांग मैंने 28 तारीख तो सांग मैंने मो झीर बर्थडे थी शनिवार दिन टे केक फेक कटिंग करी पूरी पूरी करी खाइलु दी दिन सब जी जहाँ भी होती जहाँ अल्प स्वल्प सुट करी गोटे ब्लॉग करके आनी धन हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आस जी आस जी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् कुरु पुष्पे महापुष्पे तापरे तापरे नाना को नाम कर हां सही कर साइड कर हां आ 50 टका दे दे 50 टका उठे के दे दे जब डॉलर तोड़ कर उठे संध्या बेले तो जहाँ सब प्रोग्राम अच्छी तो छुआ सब टे आसबे पूरी पूरी हम आली बेलून फेलून लगेवा बेलून फेलून लगेवा ये अंधार आसु काली की भोजी अच्छी आमर काली रविवार अच्छी ना काली भोजी अच्छी आज एमती खाली जस्ट केक पेक कटिंग करके पालिबा हाँ सांग मैंने आशीर्वाद समस्ते करतु यहाँ हूँ छोट घर ये बस से आसिक खाइब सब कर धन तो छोट घर यहाँ दिखाई जीवनी ता छोट घर देखो छोट घर ता भितर गण ना गागा गागा हो कूलर छोटा घर है छोटा सा रूम ना छोटा सा रूम है भोजी सामान सब कालिका भोजी पाइना ना आज थाउ तू नाग ना धन कालिका भोजी सामान सब आसीगला ठीक पार तो चल एटा मन आम घर किसी खाई तो कौन कर दहीबरा किए आनला कि जान कि किए आनला दहीबरा खाओ तुम मो झियो ये भीतर पकड़ किस पता ए बिंदु जी तोर खाली फोन खो किए फोन करला तुमको आजे फोन कर तुम्हें किस करछ कि सुई जी सुई आज कौन दृश्य करछ कि मु आसीनी तुम्हें आसीबन तुम्हें न आसीने तुमर नातुनीर जन्मदिन पूरा बेकार रही जो दहीबरा करछ मोर झियो लागी रहिला नन से आसने रागी जो बाप से बहुत जिद्दिया तो तीनटा हबो ना तीनटा हबो एटे दहीटे तार भुजा बरा आनिते कहैतला भुजा आनिते कहैतले जे मां फोन करी की देखो तो संध्या बेलार प्रिपेरेशन चलची ये सब दीदी माने माने मो झियर मामा माने दीदी को तो साड़ी ये मो झियर दी पीसी ये मामा माने ये सब संध्या बेला प्रिपेरेशन चलची कौन दाबा दीदी कुह कौन हो कुह हाँ माने बेल्टे बेल्टे से कथा कहि हबो ना जन्मदिन से उपलक्षे जन्मदिन कायरार जन्मदिन ये कायरर किए मामा किछि नै साला इंग्लिश बोलबो दोनों ने केला एडी तांकर जणे दुई दिदा बसछन्ती तीन दिदा बसछन्ती सब मामा माने बसछन्ती दुई पीसी बसछन्ती समस्त जे जाके जे जा कार्य व्यस्त अछन्ती तू यूट्यूब खोल के बसता माई खाली पठगला तो तू टॉप की देखिने ताको बेबी मामा उतना प्रथम भगवान सुनो हीरोइन कोन करछ की ओ हीरोइन पूरी छंका चली छी
ବାର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଉସୀ ଶାଶୁ ମୋବାଇଲ କାଇଁ କହୁଛୁ ନା ତ ମୋବାଇଲ ସେଇଠି ଅଛି ନା ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଶାନ୍ତନୁ ମାମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ सोनू को टिके कम कर Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy এইটা লঙ্কা দিয়াইনি না 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 সেটা দিয়া হয়েছে এইটা খা এইটা খা এইটা খা কটা খাবো সব খাই দেবো না সব দেবি না দেবি সে সব খাই দেবো କାଇଁ ତ ମୁଁ ଉଠିଯିବ ତ ସେ ସବୁ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଭୋଜିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ମାଛ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଛ ଖଟା ହେଉଛି ନା ତେଲ ଝାଲ ମାଛ ତେଲ ଝାଲ ହେଉଛି ଏଠି ବେଙ୍ଗଲୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ এটা চিকেন गरम मसला मिळेल गरम मसला गरम मसला गुड़ा है कि पड़ो ମାନେ ମାଛର ତ ଫୁଟାଣିଆ ହବନି ମାନେ ସେଇଟା କାଢ଼ି ଆଣିକି ଏଥିରେ ପକା ହବ ଏଥିରେ କ'ଣ କାଜୁ ଏକା ପକେଇଲେ କାଜୁ ଆଉ ଚାରମଗଜ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ଝିଅର ଆର ବର୍ଥଡେକୁ ମା ରାନ୍ଧିଥିଲେ ମାଛ ତେଲ ଝାଳ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ବେଶୀ ସବୁ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେସିପି ପଚାରିଲେ କେମିତି କଲେ କୁହ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ଧନୁ ଏଟା ଆମ ମୁଁ ରଖିଛି ରଖ ଶାନ୍ତନୁ ଆଣିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଘାଣ୍ଟି ପକେଇବ ସବୁ ଲୁଚିକି ରଖିବ ତୁମେ ରଖିବ ଶାନ୍ତନୁ ଆସିଲେ ଆମ ଖାଇବାନି ନି हाय फ्रेंड्स आज कौन आज फापुलर जन्मदिन मो जन्मदिन तमर जन्मदिन फापुलार आमर छुआ मानकर खेल चलती तीन टा छुआ गोटे खाली बड़ मनीष अच्छी तमें तीन जन छुआ ये खाली गोटे बड़ मनीष तमें तीन जन छुआ ये खाली गोटे बड़ मनीष अच्छी ना
ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ା ବଉଳ ହେଇଛି। କିଏ ନା କେତେ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ ଗଛର କେତେ ବଉଳ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ରହୁ। ତୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଇଛି, ହାଁ ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଇଛି। ଇନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ବାନୁରିଆ ବାନୁରି ହଁ ଖେଳିବା। ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଏମିତି ନେଇକି? ପିଟିବି ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଦେଖତେ ନାହିଁ। ମାଂସ ଟିକେ ପାଣି କଲେନି କାହିଁକିନା ସବୁ ଝୋଳ ମାଗିବେ। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଚିକେନ ପାମ୍ପଡ଼ ଚାଲିଛି। ଏତେ କଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି କରିବାକୁ ମାଂସ ମାଛ ତେଲଜା ফুল করতে নেই এটা ମିକ୍ସ ଭେଜ ପାଏସ। ଏଇଟା ମାଛ ଝୋଳ ପାଏସ କାହିଁକି? আর টিকে দেই দিও আর টিকে ହଁ ହଁ ପାଣି କରିଦେବି ମୁଁ। হ্যাঁ দাও দাও তুমি তো পাপড় খাই সারো ଏଇ ଗ୍ରେଭି ବି ଶେଷ କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି। হ্যাঁ ଏଇଟା ପାଏସ। ଏଇ ଗ୍ରେଭି ଯେତକ ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି ଏତକ ବି ଶେଷ କରିପାରିବେନି। নষ্ট বলে আসছে আমার গ্রেভি দিয়ে খালি মাংস মাংস ঝাড়ি দিয়ে ରୁହନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଏ। হাঁড়া ধরবি যারা তুমি ঘিস মাংস বিয়ে নেবো নি না মাংস বি নেবো মাংস করে দেবো হ্যাঁ ঠান্ডা ঠান্ডা କାହିଁକି? ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଚକଲେଟ୍ ବି ଫୁଲି ଫୁଲାଇ ସବୁ ଖାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ବି ମିଳିଛି କିଛି। ପଇସା କେତେ ମିଳିଛି ତୁମ ଝିଅକୁ? ପଇସା 4000। 4000 ମିଳିଛି। ସେ ପଇସା କାହାକୁ ଦବ ତୁମେ? କିଏ ନବ ସେ ପଇସା? ଏ ପଇସା କିଏ ନବ? କାହାକୁ ଦବନି? ବିଛଣା ମୁଁ କେମିତି କରିଛି ଅପରିଷ୍କାର। କାହାକୁ ତମ ପଇସା କାହାକୁ ଦବ କହିଦିଅ? পাপাকে দেবো ଡ୍ରେସ୍ ବି କିଛି ମିଳିଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇ ହବନି। ଆଉ ଚକଲେଟ୍ ତ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲିକି ଯାହା ଖାଇଛି, ଯାହା ଘାଟିକି ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଛି। କାହାକୁ ବି କହିବ ଧନ କାହାକୁ ଦବୁ ପଇସା କହିଦେ? କାହାକୁ ଦବୁ ଧନ? ବାପାକୁ ଦବୁ ନା ମାମାକୁ ଦବୁ ନା ମାଆକୁ ଦବୁ ନା ଜେଜେକୁ ଦବୁ? କାହାକୁ ଦବୁ? ହଁ ଦି ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବୁ। ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମ ବର୍ଥଡେ ହେଇଗଲା ନା ଧନ?